We are live from the Spero clinic. Sorry. No, I'm confused. For Genesis graduation. And it's such a special day for me because I know what you've gone through to make it here. And then once you're here, all the challenges you faced. So I'm so proud of you. And we have a translator, Tori, her therapist, is going to translate paragraph for paragraph. So bear with us. So I'm going to let her introduce herself. So it's kind of in her first paragraph. So go ahead, Genesis, you have the floor. Hola, mi nombre es Genesis y vivo en Puerto Rico. No sé hablar inglés, así que mi presentación será en español. Gracias a Tori por hacer la traducción. Hello, my name is Genesis. I live in Puerto Rico. I don't speak English, so my presentation will be in Spanish. Thanks to Tori for doing the translation. Antes de comenzar mi testimonio, quiero agradecer públicamente a mi Dios porque siempre estuvo a mi lado y nunca me abandonó. Me mantuve con fe, creyendo ver sus promesas hechas realidad en mi vida. Before I begin my testimony, I want to publicly thank my God because He was always by my side and never abandoned me. I kept faith, believing to see His promises come true in my life. La Biblia dice así en Jeremías capítulo 29, versículo de 11 al 13. Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán siempre, y cuando me busquen de todo corazón. Que estas palabras queden en vuestros corazones. The Bible says in Jeremiah chapter 29, 11 through 13, my plans for you I alone know, and they are not for your harm but for your good. I will give you a future of well-being. When you ask for something, in prayer I will listen to you. When you speak, you will find me as long as you seek me with all of your heart. Let this word remain in your hearts. Ahora les voy a contar mi historia. Fui paciente de CRPS por 5 años y medio. Todo comenzó luego del famoso huracán María, el cual arrasó con mi isla de Puerto Rico, el día 20 de septiembre del 2017. Estuvimos sin luz por 4 meses y utilizábamos un generador eléctrico. Now I'm going to tell you my story. I was a patient of CRPS for 5.5 years. It all started after the famous Hurricane Maria, which swept through my island of Puerto Rico on September 20th, 2017. We were without electricity for 4 months and we were using an electric generator. Un día, el 28 de enero del 2018, caminando cerca del generador, no me percaté y mis dedos del pie izquierdo se enredaron en el metal de la base del generador eléctrico, provocando un adormecimiento instantáneo de mi pie y despertando con un fuerte dolor que iba en aumento hasta convertirse en un dolor crónico. A partir de ese día, comenzamos a vivir la peor pesadilla de nuestras vidas. One day, on January 28th, 2018, walking near the generator, I didn't notice my left toes go under the tangled metal of the base of the electric generator, causing an instant numbness in my foot and waking up with a strong pain that was increasing until it became a chronic pain. From that day on, we began to live the worst nightmare of our lives. Además del terrible dolor que produce el CRPS, comenzó la desesperación de no entender lo que tenía. La ansiedad y la depresión se apoderaron de mi vida. Sentía que mi pie se quemaba por dentro. Sentía como si un cuchillo traspasara mi pierna. In addition to the terrible pain produced by CRPS, it began the despair of not understanding what I had. Anxiety and depression took over my life. I felt like my foot was burning inside of me. I felt as if a knife was piercing my leg. Fue toda una tortura constante. Solo Dios pudo sostenerme todo este tiempo y la esperanza de encontrar la sanidad para mi cuerpo, pues ningún medicamento calmó ese terrible dolor. Mi cabello comenzó a caerse al ingerir pastillas, así que decidí suspenderlas.
Visité más de 15 médicos y solo el neurólogo me dio el diagnóstico correcto. Él dijo que la ciencia aún no tenía una cura para el CRPS. Palabras fuertes que traspasaron mi corazón. It was constant torture. Only God was able to sustain me all the time and the hope of finding healing for my body. Well, no medication calmed the terrible pain. My hair started to fall out when I took pills, so I decided to stop taking them. I visited more than 15 doctors, and the only neurologist gave me the correct diagnosis. He said that science still did not have a cure for CRPS. Strong words that pierced my heart. Entonces mi mamá me dijo estas palabras: tenemos un médico por excelencia. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, solo sé que Dios lo va a hacer. Y tú vas a caminar nuevamente. Créelo y nunca dejes de creerle a Dios. Debemos tener fe. Aprendí que la fe es la seguridad de recibir las cosas que no vemos. Then my mom said these words to me. We have a doctor par excellence. I don't know how God is going to do it. I just know that God is going to do it. And you're going to walk again. Believe it and never stop believing God. We must have faith. I learned that faith is the assurance of receiving things we do not see. Comenzamos a orar para que Dios nos indicara el camino correcto. Pasaron los años y un día escuché por internet el testimonio de una chica que tenía CRPS y se había sanado en el estado de Arkansas. El lugar se llamaba Spero Clinic, dirigida por la doctora Katinka. We began to pray for God to show us the right path. Years went by, and one day I heard on the internet the testimony of a girl who had CRPS was healed in the state of Arkansas. The place was called the Spero Clinic, run by Dr. Katinka. Así que logramos hacer una cita para un año después, ya que mis padres no tenían los recursos económicos para costear mi tratamiento. Pero ellos tuvieron las fuerzas y la voluntad para trabajar muy duro, bajo un fuerte sol, colectando el dinero que necesitábamos. Por fin llegó el día tan esperado y viajamos hasta aquí, llenos de ilusiones que nos hicieron esperar. So we managed to make an appointment for a year later, as my parents did not have the financial resources to afford my treatment, but they had the strength and will to work very hard under a strong sun, collecting the money we needed. Finally, the long-awaited day arrived, and we traveled here full of illusions that were not long in coming. Comencé mi tratamiento el día 1 de mayo del 2023. Llegué en 10 de dolor, en la escala del 1 al 10. En 11 días bajé a 7, en la escala de dolor del 1 al 10. En 6 semanas comencé a dar mis primeros pasos con la ayuda de Tori, mi terapista. En 8 semanas dejé mi sillón de ruedas para comenzar con el andador y pude ponerme zapatos por primera vez en 5 años. En 10 semanas comencé a caminar sin el andador y en 3 meses comencé a bajar a 0 dolor. I started my treatment on May 1st, 2023. I arrived at 10 out of 10 pain. In 11 days, I went down to 7 out of 10 in pain. On week 6, I started to take my first step with the help of Tori, my therapist. On week 8, I left my wheelchair and started using my walker. I was able to put on shoes for the first time in 5 years. In 10 weeks, I started walking without the walker. In 3 months, I started going down to 0 pain. And I'm going to interject here. Now she's running with 0 pain. El tratamiento ha sido todo un éxito. Llegué en sillón de ruedas, ya estoy caminando y corriendo. Gracias a mi Dios. Además, el tratamiento al ser holístico, todo mi cuerpo y mi mente han comenzado a sanar totalmente. He podido sanar de mi gastritis crónica, de infecciones constantes de orina, mi presión arterial se ha estabilizado, he podido controlar mi estado de ansiedad y depresión. The treatment has been a success. I arrived in a wheelchair and now I'm walking and running. Thank my God. Also, the treatment being holistic, my whole body and mind have begun to heal completely. I've been able to heal from my chronic gastritis, constant infections, my blood pressure has stabilized. I've been able to control my anxiety and depression. Además, gracias al tratamiento del CRC, las pesadillas comenzaron a disminuir. Por fin he podido dormir. Y gracias a mi terapista de NMR,
de Tori, que ha sido muy paciente y muy persistente conmigo. Me puedo mover mejor y ser independiente. Aunque Tori y yo no hablemos el mismo lenguaje, pudimos tener un buen enlace y por señas ambas nos pudimos comunicar. Tori es una excelente terapista y mi familia y yo la apreciamos y la amamos un montón. Also, thanks to Sarah's set treatment, the nightmares started to diminish. I've finally been able to sleep, and thanks. It's kind of weird talking about this. And thanks to my NMR therapist, who has been very patient and very persistent with me, I can move better and be independent. Even though Tori and I don't speak the same language, we were able to have a good link, and by singing, we were both able to communicate. Tori is an excellent therapist, and my family and I have been able to communicate with her. We appreciate and love her a lot. La doctora Katinka me hizo unas recomendaciones para coger terapias con un psicólogo a través de internet, lo cual me ha ayudado muchísimo. Dr. Katinka made me some recommendations to take therapy with a psychologist through the internet, which has helped me a lot. Gracias a todos los que me animaban por los pasillos gritando, buen trabajo, Génesis, buen trabajo. No voy a mencionar nombres, solo dar gracias a todos los terapistas que me atendieron y a todos los que me animaron. Thanks to all those who cheered me on in the hallways, shouting, good job, Genesis, good job, good job. I won't mention names, just thank you to all the therapists who treated me and all those who cheered me on. Ha sido un largo trayecto lleno de retos y logros. Estoy entrando en remisión hoy. Llevo 10 días corridos en cero dolor. It has been a long journey full of challenges and accomplishments. I'm going into remission today. I've been in zero pain for 10 days straight. Gracias a la doctora Katinka por ayudarme a retomar mi vida nuevamente. Nunca olvidaremos esta hermosa clínica, la cual usted ha creado con muchos cuidados, para dar esperanza a todos los que llegamos con CRPS y otras condiciones neurológicas. Mi familia y yo la felicitamos por la maravillosa elección de su personal y por la excelente organización de su equipo de trabajo. Como decimos en Puerto Rico, ustedes dan cátedra. Son un ejemplo a seguir por otras clínicas en el desempeño de su labor y alto grado de conocimiento. Bendiciones. Thank you, Dr. Katinka, for helping me get my life back on track. We will never forget this beautiful clinic, which you have created with so much care, to give hope to all of us who come in with CRPS and other neurological conditions. My family and I congratulate you for the wonderful choice of your staff and the excellent organization of your staff. As we say in Puerto Rico, you're an example to be followed by other clinics in performance of your work and high degree of knowledge. Blessings. Y para todos los pacientes de CRPS que me ven por internet, los exhorto a venir a este lugar. Aquí hay esperanza para ti. Doy gracias a Dios por dirigirme a este Spero Clinic, donde la fe y la ciencia se combinan para darte una mejor calidad de vida. And for all the CRPS patients who see me on the internet, I urge you to come to this place. Here, there is hope for you. I thank God for directing me to Spero Clinic, where faith and science combine to give you a better quality of life. Por último, quiero agradecer a mi tía Chávez todos sus esfuerzos por acompañarnos y traducir nuestros idiomas. Me despido de ustedes, pero los llevo a todos en mi corazón y en mis oraciones. Les amo, bendiciones. Finally, I would like to thank Aunt Chabe for all of her efforts in accompanying us and translating our language. I say goodbye to you, but I carry you all in my heart and in my prayers. I love you. Blessings. I just want to say Genesis did amazing. She came to me in a wheelchair, and you know, it wasn't easy at first, you know, not having a difference in language, but we learned how to communicate, and we did it pretty well, I think. So I'm so proud of her, and I'm excited to see what she's going to do in the future. So I'm proud of you, Genesis.
Are you ready? Let's do it.